परमर्चनीय परम वंदनीय श्री सत्यनारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे बरदे श्रद्धा गणपति आदि पंचदेवतांकर अभय पदकंजरे चित्त मन को अर्पण कला परे दिलवारे पीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक श्लोकटीए पाठ करी बही है संस्कृत श्रीमद भागवत कवि हेले पराशर आत्मज सत्यावती नंदन भगवान कृष्ण दैप्यायन व्यास कौन कहले कहले जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिवैस्तवे जं बोलते जहाकू ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र इत्यादि देवता माने राति पाइले स्तुन्वन्ति बोले भजन करती चिंता करती से देवता जनक किए रे कवि हेले जदुमणि महापात्र बही है प्रबंध पूर्णचंद्र धारीटे कलम कले बोले ये ओंघारी ओंघ्री की अम्बुज करी ओंघारी ओंघ्री की अम्बुज करी गोपी वरुणी बार छवि अघयुक्त अरी अघ बोले पाप अघ बोले असुर पापर असुर राक्षस मानकर शत्रु जणे जे पापर शत्रु असुर शत्रु से हेले नारायण तांकर अंघ्री बोले पाद अंबुज पद्म भली चिंता करी जार पाद पद्म सब देवता माने भजन ना से किमिति भजंती बिरंची दर्पकारी सर्पहीन बिरंची बोले ब्रह्मा ब्रह्मार दर्प बोले गर्भ को गंजन करी जाबुडाटे मारी छिंडेले शिव सर्पहीन सर्प मानकर राजा नागराज नंद जहाकू राति पाइले ब्रह्मा चारिटा मुंडरे आठटा आखिरे जहाकू राति पाइले शिव पांचटा मुंडरे 15टा आखिरे जहाकू राति पाइले ऋषिराज अनंत
বা নাগরাজ অনন্ত বা দেবরাজ অনন্ত কইলে ବି ভুল হবনি। ଅନନ୍ତ ନାଗ ହଜାରେ ଫଣାରେ 2000 ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଭଜନ୍ତି ଯା ପାଦ ତଳେ ସଦାବେଳେ ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନମ୍ରୀ। ମୁଁ କହୁନି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଧାରିଏ କହିଲେ ଓଲା ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ମଧୁପର ପଦ ପଦ୍ମାକରର ମୁଣ୍ଡଲତା ସର୍ବେ ହଂସମତରେ ଜାଣି ଏହି ମୂଳ ବୋଲା ହଂସମତରେ ଜାଣି ଏହି ମୂଳ ତାର କବଳେ ବରଜିତାନ୍ତି କୂଳ ଯେ ଧ୍ୱଜ ଚାପେ ଶୋଭା যোগী যে সুখ রাজার তারণে প্রকাশিত কলা আভা সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক ତା ବିନା ଜଗତ ଚଳିପାରିବନି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠିକି ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ପକଉଛେ ପାରିବା? ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଦ ପକେଇ ପାରିବ? ପାରିବନି। ଆମ ପାଦକୁ ଉଠଉଛି ଜଣେ ପକଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି କି ଯେ ତିଆରି କରିଛି। ମରିଯିଆ ଗାଁରେ ତମେ ଜମି ବିକି କୋଟିପତି ହେଇଯାଅ, 5 ମହଲା ଘର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବ, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗଦା ହେଇଥିବ, ପନିପରିବା ପଚି ଯାଉଥିବ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି। କାହିଁକି ନା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ କୋଟିପତି ହବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ହବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଗଲେ ତା ପାଦ ତଳୁ ସୁନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ପୁଣି ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଦାମା ଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଲାସମେଟ ସାଙ୍ଗ ହେଇବି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି, ଭିକ ମାଗିଲା। ଏ ଜଗତର ମୂଳ ହଉଛି ସେଇ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ପରିଚାଳିତ। ଯାହାକୁ କବି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେ ବିଧାତା ତୁମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳ
ରସରେ ଭରିଲ କେତେ ମିଠା ରସ ପିଲା ଦେହେ ଦେଲ ଖିଲି ଖିଲି ହସା ଏଣୁ ସିଏ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଛି ସିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ନ ଚାହିଁଛି ସେ ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି इंडिया क्रिकेट टीम रे विराट कोहली की चैलेंज दूची पाकिस्तान रो बाबर आजम ये जेतिकी बाडूची से सेतिकी बाडूची आंको दी जन भितर चैलेंज विराट कोहली ना कोठी बाबर आजम ना कोठी ये भक्त भगवान रो संपर्क बेड़े बेड़े भक्त भगवान सांगे संग्राम करे बेड़े बेड़े भक्त भगवान सहित युद्ध करे यथा आ गोटे उदाहरण दूची ओडिशार मुख्यमंत्री हेले नवीन पट्टनायक किंतु पछपटे ठिया की विरोध करुच्ची गोटे से गंजामर प्रदीप पाणिग्राही जहाँ को नवीना ठिया की दी तीन थर लेके जीते एबे चली संघर्ष तारी पाई ओडिशा रे बीजेपी बीजेडी मेंट होता पुणी आउ थरे भांगी गला ताहले ए जगत रे भक्त भगवान भृत्य और भगवान भीतर झगड़ा शेषरे भगवान हार मानिकी मुंडिया मारी भगवान हार मानिकी मुंडिया मारछंती तार किछि प्रमाण अछि आगण मु घरे मु गोपा लिखिछि जे मु आसिकी गाउथेली आ दियो प्रमाण दियो सुनिबु से भक्तटा किए से भगवानटा किए कला जले प्रतिशोध चिता पिसादे गंधारी माता
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ, ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। 18 ବୋଲି 18 ଦିନ ପାଇଗଲାଣି, ଆଉ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବ ଶେଷ। ଜଣିଏ ବାକି ରହିଛି, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଉ ଜଣିଏ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ହଉଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବୋଲି କଣ? ସରୋବର ବୋଲି କଣ ବୁଝୁ? ପୋଖରୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୁଆକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, କାରଣ ତୋ ଜୀବନ ଯାକ ତୁ କେବେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବୁ। ତୁ ନଳକୂଅରୁ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିବୁ, ମଗରେ ପକେଇକି ଦେହ ତୋ ପିଚା ଓଦା ହେଇନଥିବ, ତୁ ଆସିବୁ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଲା ଆଉ ମୋ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଏଇଥରକ ହାରିଲି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଇକି ଶୋଇଛି। ଏପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୃକୋଦର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ। କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକୁଛି, କେମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, କେମିତି ଜିତିବି ଯୁଦ୍ଧରେ, ହେ କୃଷ୍ଣ।